बिल्कुल नीचे अब के लिए जामे मजमून पेश करता हूँ बम्बान खुद को बेहतर बनाना। ये मजमून आसान ज़ुबान में अमली रहनुमाई और असर अंगेज़ निकात के साथ तैयार किया गया है ताकि आप इसे अपनी ज़िंदगी में फौरी तौर पर नाफिज कर सकें। नोट: अगर आप चाहें तो मैं यही मजमून अल्फाज बिल्कुल मखसूस लंबाई में भी तैयार कर दूं, बता दें मैं इसी हिसाब से गिन के लिख दूँ। खुद को बेहतर बनाना आदमी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया इसका खुदी और शख्सियत है। खुद को बेहतर बनाना सिर्फ एक खुशगवार ख्वाहिश नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, नज़्म व ज़ब्त और खुद शनासी का नतीजा है। ये सफ़र किसी मखसूस उम्र मकाम से मुंसलिक नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर मरहले में मुमकिन है। ज़ैल में मैं आपको कदम ब कदम एक ऐसा नक्शा दूंगा जिस पर अमल करके आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। ज़हनी, जिस्मानी, इखलाकी और पेशा वराना सतह पर तारो खुद को बेहतर बनाने की ज़रूरत। हर इंसान में खामियां और खूबियां होती आओ अगर हम अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को पहचान कर उन्हें निखारें और कमज़ोरियों पर काबू पाएं तो न सिर्फ हमारी ज़ाती ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि मुआशरे में भी हमारा किरदार मजबूत होता है। खुद को बेहतर बनाना खुद एतमादी महारतों की अफजाइश, बेहतर आदात और मकसदियत का मुतकाजी है। ये सफ़र छोटे छोटे तब्दीलियों से शुरू होता है जो वक्त के साथ बड़े नताइज में बदल जाते हैं। मरहला ओल खुद शनासी। खुद शनासी वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब तामीर होता है। इसके लिए अमल: एक, अपने अहदाफ लिखें। रोज़ाना हफ्तावार अपने मुख्तसर और तवील मुद्दती अहदाफ को किलकिनी से ख्यालात वाज़े होते हैं और जवाबदेही बढ़ती है। 2, अपनी खामियों और खूबियों की फहरिस्त बनाएं। ईमानदारी से अपने अंदर मौजूद मुस्बत और मनफी पहलुओं को नोट करें। 3, रोज़नामचा रखें। रोज़ाना के तजुर्बात, जज्बात, कामयाबियां और नाकामियां लिखने से आप पैटर्न देख सकेंगे और बार बार होने वाली गलतियों पर काबू पाया जा सकता है। 4, फीडबैक लें। अपने करीबी लोगों, साथियों, असातिज़ा से राय हासिल करें मगर खिले ज़हन से सुनें और दिफाई रवा इख्तियार न कर। दुआम मकसद बने और मंसूबा बंदी, प्लानिंग। मकसद के बगैर मेहनत मुंतशिर रह जाती है। चाहिए अहदाफ मखसूस, मापने के काबिल उसूल, हकीकत पसंदाना और मुअय्यना मुद्दत के स्मार्ट उसूल। मुख्तसर मुद्दती मकसद: अगले 1 माह का हदफ, मसलन रोज़ाना 30 मिनट मुताला। दरमियानी मुद्दती मकसद: 6 माह। काफ साल में हासिल होने वाली महारत, मसलन किसी कोर्स की तकमील। तवील मुद्दती मकसद: 5 या 10 साल का बड़ा हदफ, मसलन ज़ाती कारोबार, आला तालीम, आमाली खुद मुख्तारी। मंसूबा बंदी करते वक्त हर मकसद के लिए छोटे छोटे अक़दामात लिखिए। रोज़ाना, हफ्तावार और माहाना टास्क ये अक़साम आपको ट्रैक रखने में मदद देंगी और हौसला मुतज़लज़ल नहीं होगा। मरहला सिवम: रोज़मर्रा आदात का इर्तिक़ा। हैबिट्स, रूटीन्स। आदात इंसान की तकदीर संवार देती हैं। अच्छी आदत अपनाने के लिए: 1, सुबह की शुरुआत अच्छी आदत से करें। सुबह जल्दी उठना, आधी घंटा वर्जिश, मुख्तसर मुराक़बा, आदुआ और दिन का मंसूबा बनाना। 2, मुस्तकिल मुताला। रोज़ाना कम अज़ कम 20-30 मिनट मुताला करें। गैर ज़रूरी तफरीह के वक्त से कुछ कटाई। 3, सेहत के लिए वक्त मुख्तस करें। रोज़ाना वर्जिश, मुतवाज़िन ग़िज़ा और मुनासिब नींद को तरजीह दें। फ़िक्री और जिस्मानी तवानाई बढ़ती है तो कारकर्दगी बेहतर होती है। 4, डिजिटल हदबंदी। सोशल मीडिया और बैक वक्त नोटिफिकेशन की वजह से तवज्जो मुंतशिर होती है। ख़ुसूस औकात में फ़ोन इस्तेमाल करें या नोटिफिकेशन बंद रखें। 5, छोटे वक्फे और रिफ्रेशिंग। हर चंद घंटों बाद छोटा वक्फा ले ज़हन को ताज़ा करें और काम की तरजीहात दोबारा चेक करें। मरहला चहारुम: ज़हनी और जज्बाती मजबूती। मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ। खुद को बेहतर बनाने में जज्बाती ज़हानत बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके लिए खुद गुफ्तगू मुस्बत रखें। मनफी ख्यालात को पहचान कर उन्हें मुस्बत जुमलों से तब्दील करें। मुराक़बा और ज़हनी सुकून। रोज़ाना चंद मिनट मुराक़बा और गहरी सांसों की मशक करें। ये फ़िक्र कम करती है और तवज्जो बढ़ाती है। एहसास शुक्रगुज़ारी। रोज़ाना 3 चीज़ों के लिए शुक्र अदा करें। शुक्रगुज़ारी से खुशी में इजाफा होता है और तनकीदी सोच कम होती है। दुख या नाकामी का मुकाबला, नाकामी को सीखने का मौका समझी। हर गलती से सबक लें और अगले कदम की मंसूबा बंदी करें। मरहला पंजुम: इल्मी और महारती तरक्की। स्किल्स, नॉलेज डेवलपमेंट। खुद को बेहतर बनाने का एक बड़ा हिस्सा नई महारतें सीखना है। 1, मुसलसल तालीम। ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स, किताबें और तजुर्बाती सीखने का इस्तेमाल करें। 2, प्रैक्टिस और फीडबैक। नज़रियात तभी अमली बनते हैं जब आप मुस्तकिल मशक करें और दूसरों से फीडबैक लें। 3, नेटवर्किंग। ऐसे लोगों के साथ राब्ते बनाएं जो आपकी फील्ड में हैं। मिलकर सीखने और ताउन के वसीले बढ़ते हैं। 4, प्रोजेक्ट्स बनाएं। छोटे प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांस
کام کری نونگوننا عملی تجربہ قدر بڑھاتا ہے مرحلہ ششم جسمانی صحت اور طرز زندگی فزیکل ہیلتھ لائف سٹائل صحت مند جسم کے بغیر ذہنی کارکردگی محدود رہتی ہے بنیادی نکات روزانہ ورزش کم از کم 30 منٹ کی سیر ہلکی ورزش اگر ممکن ہو تو کم از کم ہفتے میں 3 بار سخت ورزش کریں بہترین خوراک متوازن غذا پروٹین سبزیاں اور مناسب پانی کا استعمال فاسٹ فوڈ اور بہت زیادہ مغذدار اشیاء سے پرہیز کرماوار نیند بالغ انسان کے لیے 7-8 گھنٹے نیند ضروری ہے نیند کی کمی سے حافظہ اور توجہ متاثر ہوتی ہے اسکرین ٹائم کنٹرول رات کے وقت اسکرین سے دوری نیند کو بہتر بناتی ہے مشکلات اور ان کا حل کامن چیلنجز سلوشنز خود کو بہتر بنانے کے راستے میں کئی رکاوٹیں آئیں گی مگر حل بھی ساتھ ہوتے ہیں ناکامی کا ڈر اسے معمول سمجھی بڑے اہداف کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں تاکہ کامیابی کا عمل مستقل محسوس ہو غیر مستقل مزاجی راؤٹین بنائیں اور اس کا سختی سے پیروی کریں اکاؤنٹبلٹی اور ٹریکنگ ایپ مددگار ثابت ہو سکتی ہے وقت کی کمی ترجیحات مقرر کریں کم اہم کام کم کریں ختم کریں وہ نہ لائے مشغلے چھوڑ دوسلا ٹوٹنا اپنے پچھلے کامیاب تجربات یاد کریں اور چھوٹے انعامات طے کریں مثلاً ہفتہ وار کامیابی پر خود کو ایک تحفہ روزانہ کے عملی مشقیں پریکٹیکل ڈیلی ایکسرسائزز یہ 6 آسان مشقیں آپ روزانہ کر کے بہتر نتائج دیکھ سکتے ہیں 1 روزانہ صبح 10 منٹ مراقبہ 2 روزانہ 30 منٹ مطالعہ کورس پڑھائی 3 ہر روز 3 چیزوں کی فہرست جو اپنے حاصل کی 4 روزانہ کم از کم 20-30 منٹ کی جسمانی سرگرمی 5 ہفتے میں 1 دن ڈیجیٹل ڈیٹوکس فون اور سوشل میڈیا سے وقفہ 6 ہر ماہ ایک ذاتی جائزہ اہداف کا جائزے اور آئندہ کے اقدامات اچھی عادات کو مستقل بنانے کے اصول میکنگ ہیبٹ سٹک عادات کو مستقل کرنے کے لیے یہ طریقے مددگار ہیں چھوٹے آغاز بڑی عادت کو چھوٹے قدموں میں تقسیم کریں منسلک کرنا ہیبٹ سٹیکنگ کسی موجودہ عادت کے ساتھ نئی عادت جوڑ دیں مثلاً صبح چائے کے بعد 10 منٹ مطالعہ ماحول تبدیل کریں اپنے ماحول میں تبدیلی کریں تاکہ نیک عادات کو اپنانا آسان ہو مثلاً کتاب میز پر رکھنا تاکہ پڑھنے کی ترغیب ہو اپنے آپ کو معاف کریں اگر کبھی عادت ٹوٹے تو خود کو ڈانٹنے کے بجائے دوبارہ شروع کریں اچھے رول ماڈلز اور سیکھنے کے متعلق رول ماڈلز کنٹینیوس لرننگ کامیاب بے لوگوں کی کہانیاں پڑھیں اور ان سے سیکھیں مگر نقل کرنے کے بجائے ان کی عادات کو اپنے حالات کے مطابق ڈیل سکینی کا عمل زندگی بھر جاری رکھیں ٹیکنالوجی کمیونیکیشن اور انڈسٹری کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں لہٰذا اپڈیٹ رہنا ضروری ہے اخلاقات اور سماجی ذمہ داری ایتھکس سوشل رسپانسبلٹی خود کو بہتر بنانے کا مطلب صرف ذاتی فائدہ نہیں اچھا انسان بننا ایمانداری دوسروں کے ساتھ احترام اور معاشرتی خدمات بھی شامل ہیں یہ روئی آپ کی شخصیت کو مکمل کرتے ہیں اور آپ کو ایک قابل احترام فرد بناتے ہیں خلاصہ اور نتیجہ سمری کنکلوژن خود کو بہتر بنانا ایک مسلسل سفر ہے جس میں خود شناسی مضبوط ارادے مستقل محنت مثبت عادات اور صحیح منصوبہ بندی شامل آؤچیوٹی مگر مستقل اقدامات وقت کے ساتھ بڑے نتائج دیتے ہیں ہر دن ایک نیا موقع ہوتا ہے آج کا چھوٹا قدم کل کی بڑی کامیابی میں بدل سکتا ہے خود کو بہتر بنانے کے لیے اپنا مقصد واضح کریں چھوٹے اہداف مقرر کریں روزمرہ عادات میں بہتری لائیں جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں اور سیکھتے رہیں کامیابی کا راز مستقل مزاجی اور خود پر یقین ہے آپ چاہیں تو میں یہ مضمون بالکل الفاظ میں کسی مخصوص آڈیو/ویڈیو آپ پریزنٹیشن فارمیٹ کے لیے ترتیب دے دوں بتائیں آپ کو کون سا فارمیٹ پسند ہے تلخیص سپلاز اسکرپٹ برائے دیجیے خود کو بہتر بنانا تقریباً الفاظ میں ایک طویل مضمون اردو تعارف زندگی کا بنیادی مقصد انسان کی بہترین صورت بننا ہے اپنے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو باہر لانا کمزوریوں پر قابو پانا اور ایک بامقصد خوشحال اور متوازن زندگی گزارنا خود کو بہتر بنانا محض ایک فیشن وقتی عزم نہیں بلکہ ایک مسلسل سفر ہے جو خود شناسی منصوبہ بندی محنت اور مستقل مزاجی کا مطالبہ کرتا ہے یہ مضمون خود کو بہتر بنانے کے مختلف پہلوؤں کو سادہ عملی اور قابل عمل انداز میں بیان کرے گا تاکہ آپ روزمرہ کی زندگی میں تبدیلیاں لا کر اپنی شخصیت کارکردگی اور روابط کو بہتر بنا سکیں خود شناسی تبدیلی کی بنیاد خود کو بہتر بنانے کا پہلا اور لازمی قدم خود شناسی ہے جب تک انسان اپنی کمزوریوں قوتوں ترجیحات اور خوف کو نہ پہچانے وہ اپنے سفر کی سمت متعین نہیں کر پائے گا خود شناسی کے لیے چند عملی طریقے درج ذیل 1
روزانہ کا خود احتساب، ہر دن کے اختتام پر 15-20 منٹ خود کی جائزہ کاری کریں۔ آج میں نے کیا اچھا کیا؟ کون سی غلطیاں ہوئیں؟ کون سی عادتیں نقصان دہ ثابت ہوئیں؟ 2 سوالات لکھیں، خود سے سوالات کریں۔ میرا سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ مجھے خوشی کس چیز سے ملتی ہے؟ میں کس کام میں فکری ہوں؟ 3 فیصلہ کرنے کے انداز کا مشاہدہ دیکھیں، اب کیسے فیصلے کرتے ہیں۔ جلد بازی میں سوچ سمجھ کر یہ جاننے سے آپ اپنے خود کی فیصلہ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ 4 آرا لیں، اپنے قریبی لوگوں، ساتھیوں، کوچ سے فیڈ بیک۔ کبھی دوسرے آپ کو وہ چیزیں بتا دیتے ہیں جو آپ خود نہیں کہتے۔ خود شناسی آپ کو واضح مقاصد طے کرنے اور ان تک پہنچنے کے درست راستے منتخب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ قصد اور ارادے کا تعین، مقاصد کے بغیر محنت منتشر رہ جاتی ہے، لہذا خود کو بہتر بنانے کے لیے واضح، مخصوص اور قابل پیمائش مقاصد بنا کر کام مفید ہے۔ اسپیسیفک، مخصوص، میجربل، قابل پیمائش، اچیویبل، حاصل کرنے کے قابل، ریلیونٹ، مربوط، وقت کے پابند۔ مثال، میں 3 مہینوں میں روزانہ کم از کم 30 منٹ مطالعہ کروں گا اور ہر ہفتے ایک مختصر خلاصہ لکھوں گا۔ یہ مقصد خاص، قابل پیمائش اور وقتی حد کے ساتھ ہے۔ مقاصد بناتے وقت بڑے مقصد کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں، اس سے خوف کم ہوتا ہے اور عمل درآمد آسان ہوتا ہے۔ روزمرہ کے مثبت عادات شخصیت کا ڈھانچہ بناتی ہیں۔ اچھی عادات اپنانا طویل مدتی کامیابی کا راز ہے۔ دال بنیادی عادات جو ہر شخص کو اپنانی چاہیے۔ 1 وقت پر اٹھنا اور صبح کی روٹین۔ صبح کا پرسکون وقت ذہنی صفائی، ورزش اور منصوبہ بندی کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ دوست، روزانہ مطالعہ علم میں اضافہ آپ کے تناظر کو وسیع کرتا ہے۔ ہر دن کم از کم 30 منٹ مطالعہ کا معمول بنائیں۔ جسمانی ورزش صحت مند جسم ذہنی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ واک، ہلکی ورزش کریں۔ 4 منظم رہنا، کاموں کی فہرست لسٹ بنائیں اور سب سے اہم کام پہلے کریں۔ 5 شکریہ ادا کرنا، روزانہ کم از کم 3 چیزوں کا شکر ادا کریں، یہ مثبت سوچ کو فروغ دیتا ہے۔ 6 ڈیجیٹل ڈسپلن، سوشل میڈیا اور بے مقصد آن لائن وقت کو محدود کریں تاکہ وقت قیمتی کاموں کے لیے ملے۔ عادات کو مسلسل برقرار رکھنے کے لیے چھوٹے اہداف اور روزانہ کا تعاقب ٹریکنگ ضروری ہے۔ وقت کی قدر اور انتظام، وقت سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ بہتر بننے کے لیے وقت کا دانشمندانہ استعمال لازمی ہے۔ کچھ عملی تکنیکیں: پومودورو تکن، 25 منٹ یکسوئی کے بعد 5 منٹ کا وقفہ، 4 دور کے بعد طویل وقفہ، یہ توجہ برقرار رکھتی ہے۔ لیس ماتریس، اہم بمقابلہ فوری کاموں کو اہم / غیر اہم اور فوری / غیر فوری میں بانٹیں۔ اہم اور فوری کام پہلے کریں۔ ڈیسک / میز کی ترتیب، غیر ضروری چیزیں ہٹا دیں۔ منظم جگہ کام کو تیز کرتی ہے۔ نارمل / نونٹس اوقات، مخصوص اوقات میں صرف اہم ای میلز میسیجز چیک کریں۔ ہر لمحہ پیغام کے جواب میں ضائع نہ کریں۔ وقت کی قدر کا مطلب خود کے لیے حدیں مقرر کرنا بھی ہے۔ کہنا سیکھی تاکہ آپ اپنی توانائی اہم کاموں پر لگا سکیں۔ ذہنی فٹنس اور مثبت سوچ، خود کو بہتر بنانے میں ذہنی صحت کا کردار مرکزی ہے۔ منفی سوچیں اور اضطراب ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ذہنی فٹنس بڑھانے کے لیے مراقبہ / میڈیٹیشن، روزانہ چند منٹ کا مراقبہ ذہنی سکون اور توجہ میں اضافہ کرتا ہے۔ نفسیاتی لسانی تکنیکیں CBT، منفی خیالات کی شناخت اور ان کے متبادل مثبت خیالات بنا شکر گزار اور مثبت اظہار۔ منفی رویوں کے بجائے حل تلاش کریں۔ ہر صورتحال میں سیکھنے کی کوشش کریں۔ پروفیشنل مدد، اگر ذہنی دباؤ ڈپریشن جیسی علامات ہوں تو ماہر نفسیات کاؤنسلر سے رابطہ کریں۔ ذہنی مضبوطی آپ کو مشکلات میں ثابت قدم رہنے اور نئے ہنر سیکھنے کی تحریک دیتی ہے۔ تعلیم، ہنر اور مسلسل سیکھنا، عصری دنیا میں علم اور ہنر کا تسلسل ضروری ہے۔ خود کو بہتر بنانے کے لیے نئی مہارتیں سیکھیں۔ ہر مہینے ایک نیا موضوع، چاہے وہ زبان ہو، کوڈنگ، پیبلک اسپیکنگ، ماہانہ بنیاد پر جدت لائمل مشق، پڑھنے کے ساتھ ساتھ عملی مشق لازمی ہے۔ مثال کے طور پر لکھائی میں بہتری کے لیے روزانہ کے پڑھے کا مقصد صرف معلومات جمع کرنا کافی نہیں، ہر مطالعہ کو کسی مقصد سے منسلک کریں۔ نیٹ ورکنگ اور ورکشاپس، لوگوں سے مباحثے کریں اور فیڈ بیک لیں۔ یاد رکھیں، سیکھنا زندگی بھر کا عمل ہے، جتنا آپ سیکھتے ہیں اتنا آپ کی خود اعتمادی اور اثر بڑھتا ہے۔ جسمانی صحت اور توانائی، ذہنی اور جسمانی صحت آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ توانائی کے بغیر کارکردگی ممکن نہیں۔ صحت مند طرز زندگی کے بنیادی نکات:
متوازن غذا پروٹین پھل سبزیاں اور مناسب پانی پینا ضروری ہے۔ نیند بالغ افراد کے لیے 7-8 گھنٹے نیند مثالی ہے۔ نیند کی کمی توجہ اور یادداشت کو کم کرتی ہے۔ ورزش کو برداشت اور دماغی توانائی کے لیے روزانہ ورزش کر صحت کے روزانہ معائنہ معمول کے چیک اپ اور صحت کے متعلق شعور رکھیں۔ اپنی خوراک اور نیند پر کنٹرول آپ کی مجموعی کارکردگی کو بہتر اور مستقل بناتا ہے۔ رشتوں کی بہتری اور سماجی صلاحیتیں خود کو بہتر بنانا ذاتی سطح تک محدود نہیں رہتا۔ آپ کے رشتے اور سماجی معاملات بھی خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بہتر رابطہ کاری کمیونیکیشن سننا سیکھیں۔ دوسروں کی بات دھیان سے سن کر جواب واضح اور مخلصانہ گفتگو رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ ہمدرد اور احترام دوسروں کے جذبات کو اہمیت دیں۔ اختلاف خیال کو احترام کے ساتھ سنبھالیں۔ مدد مانگنے کی صلاحیت ضرورت پڑنے پر مدد مانگنے میں کوئی قباحت نہیں، یہ مضبوط شخصیت کی علامت ہے۔ سرگرمیوں میں شمولیت کمیونٹی پسندیدہ گروپوں میں شامل ہوں، یہ آپ کی سماجی نیٹ ورکنگ کو بہتر بنائے گا۔ مضبوط رشتے آپ کو جذباتی سہارا دیتے ہیں اور زندگی کے نشیب و فراز میں آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ رکاوٹیں اور ان کا حل خود کو بہتر بنانے کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، یہ فطری ہیں۔ اہم یہ ہے کہ آپ ان کا حل جانیں۔ 1 ناکامی کا خوف بڑے قدم اٹھانے سے پہلے چھوٹے تجربات کریں۔ ناکامی کو سیکھنے کا حصہ سمجھیں۔ 2 وقت کی کمی چھوٹے وقفے نکال کر کام کریں، غیر اہم سرگرمیوں کو کم کریں۔ 3 بے حوصلگی اہداف کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں، ہر چھوٹا مقصد پورا ہونے پر خود کو سراہیں۔ 4 ماحول کا اثر اگر ماحول منفی ہے تو اپنی کمپنی بدلیں، اپنے مقاصد بتا کر حمایت حاصل کریں۔ مسلسل کوشش اور درست حکمت عملی کے ساتھ یہ رکاوٹیں عبور کی جا سکتی۔ مستقل مزاجی کامیابی کی کنجی عمدہ منصوبہ بندی اور ہدف جتنا اچھا بھی ہو، اگر مستقل مزاجی نہ ہو تو کامیابی مشکل ہے۔ مستقل مزاجی پیدا کرنے کے لیے روزانہ چھوٹے اقدامات، ہر دن جو قدرے چھوٹا قدم اٹھائیں وہ آپ کو برقرار رکھے گا۔ اودات کا سراغ ٹریکنگ کسی نوٹ بک ایپ میں اپنی پیش رفت کے حساب کتاب۔ اکاؤنٹیبلٹی ایک دوست کوچ کے ساتھ اپنے اہداف شیئر کریں۔ جب کسی کے سامنے جواب دہ ہوں تو عمل بہتر رہتا ہے۔ انعام اور جرمانہ چھوٹے انعامات خود کو دیں جب مقصد پورا ہو، اور چھوٹے جرمانے مقرر کریں جب آپ عہد سے بھٹکی۔ یاد رکھیں مستقل مزاجی آپ کے عزم کو حقیقت میں بدلتی ہے۔ عمل منصوبہ 30 دن کا چیلنج مثالی منصوبہ ذیل میں ایک سادہ عملی 30 دن کا پلان دیا جا رہا ہے جسے آپ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنائیں۔ یہ پلان آپ کو مستقل بنیاد پر بہتر بنانے کے معمولات سکھائے گا۔ دن 1 3 خود شناسی اپنی طاقتیں اور کمزوریاں لکھیں۔ دن 4 6 مقصد طے کریں، بڑا مقصد اور اسے چھوٹے اقدامات میں تقسیم کریں۔ دن 7 9 صبح کی روٹین بنائیں، روزانہ اٹھ کر 20 منٹ واک مراقبہ، 15 منٹ مطالعہ۔ دن 10 12 ڈیجیٹل ڈسپلن، سوشل میڈیا کے لیے مخصوص وقت مقرر کریں۔ دن 13 15 مطالعہ کا اعلی حصہ لامدہر، دن کم از کم 30 منٹ مطالعہ اور ہفتے میں ایک خلاصہ کے۔ دن 16 18 جسمانی ورزش، روزانہ 30 منٹ ورزش یوگا۔ دن 19 21 رابطہ کاری بہتر کریں، روزانہ کم از کم ایک رابطہ دوست / رشتہ دار سے اچھی گفتگو۔ دن 22 24 ہنر سیکھیں، کوئی آن لائن کورس شروع کریں، روزانہ 20 منٹ پریکٹس کر۔ دن 25 27 وقت کا انتظام پومودورو تکنیک اپنائیں اور ایک ہفتہ نافذ کریں۔ دن 28 30 جائزہ اور اگلے ماہ کا منصوبہ، اپنی پیشرفت کا جائزہ لیں اور اگلے 30 دن کے لیے میں اہداف مقرر کریں۔ یہ منصوبہ آپ کو مستقل بنیاد اور ڈھانچہ دے گا تاکہ آپ طویل مدت میں مثبت تبدیلیاں لا سکو۔ حوصلہ افزائی اور تحریک برقرار رکھنا، خود کو بہتر بنانا طویل عرصے کا سفر ہے، اس دوران حوصلہ افزائی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ویژوائزیشن روزانہ 5 منٹ اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہوئے تصور کریں۔ تعلیم یافتہ افراد کی کہانیاں، کامیاب لوگوں کے تجربات پڑھیں، آسان یہ حوصلہ دیتے ہیں۔ خود کو معاف کریں، اگر کوئی دن پیچھے رہ گئے تو خود پر سختی نہ کریں، پھر سے شروعات کریں۔ سوشل سرکل ایسے لوگوں کے ساتھ گزاریں جو کو بہتر بننے کی تحریک خود کو مسلسل یاد دلائیں کہ چھوٹے قدم ہی بڑے سفر کی بنیاد ہوتے ہیں۔ نتیجہ خود کو بہتر بنانا کسی مخصوص مقام تک پہنچنے کا عمل نہیں بلکہ
मुसलसल इर्तकाई सफ़र है। ये सफ़र खुद शनासी, दुरुस्त अहदाफ, मुस्बत आदात, वक्त के दानिशमंदाना इस्तेमाल, जिस्मानी व ज़हनी सेहत, बेहतर रिश्ते और मुस्तकिल मिजाजी पर मबनी होता है। इस कहानी में कभी तेज़ी होगी तो कभी सासत रफ्तारी, मगर अहम बात यह है कि अपने रास्ता इख्तियार किया है। छोटे मुनज़्ज़म और मुस्तकिल इक़दामात वक्त के साथ बड़ी तब्दीलियाँ लाते हैं। आज की छोटी तब्दीली है कि बड़े नताइज बन सकती है। बस दिल में इरादा और अमल की तसलसल ज़रूरी है। अपने ये कदम उठा लिया है, अब रोज़ाना एक छोटा कदम उठाते रहें, अपने सफ़र का हिसाब रखते रहें और हर नाकामी को सीखने का मौका समझी। कामयाबी बिलाखिर आपका मुंतज़िर है। अगर आप चाहें तो मैं इस मज़मून को आपके लिए मखसूस बनाकर एक अमली हफ्तावार प्लान रोज़ बरोज़ तैयार कर दूंगा। इसी मौजू पर बच्चों के लिए आसान ज़बान में मज़मून लिख दूं। बताएं आप कौन सा वर्जन चाहें। खुद को बहुत बनाना। तारुफ खुद को बेहतर बनाना एक ऐसा मुसलसल अमल है जो इंसान की ज़ाती, मुआशरती, ज़हनी और रूहानी तरक्की का सबब बनता है। हर इंसान में खामियां और कमज़ोरियां होती हैं, मगर कामयाबी इस बात में कि वो शख्स अपनी गलतियों को पहचाने, अपनी खूबियों को निखरे और नए हुनर सीखने के ज़रिए खुद को बेहतर बनाए। ये मज़मून खुद को बेहतर बनाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेगा। खुद शनासी आदात, मकसद बंदी, वक्त का इंतज़ाम, तालीम, सेहत, मुस्बत सोच, ताल्लुकात और मुस्तकिल मिजाजी के अहम निकात। एक खुद शनासी वो बुनियादी कदम है जिसके बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। खुद शनासी के ज़रिए हम अपनी कमज़ोरियों, कुव्वतों, दिलचस्पियों और खौफों को पहचानते हैं। इसके लिए रोज़ाना एक आदत बनाएं, जैसे रोज़ाना अपने ख्यालात और एहसासात का जायज़ा लेना, रोज़नामचा लिखना, खामोशी में गौर व फिक्र करना। खुद शनासी में ये जानना भी शामिल है कि हमारी अक़दार क्या हैं, कौन सी चीज़ें हमें खुशी देती हैं और कौन सी आदत हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। जब हम अपने अंदर की हकीकत को समझ लेते हैं तो तब्दीली का रास्ता वाज़ेह हो जाता है। 2 मकसद बंदी। ज़िंदगी में मकसद का होना ज़रूरी है। मकसद हमारी मेहनत को समत देता है। मकसद बंदी के वक्त स्मार्ट उसूल इस्तेमाल करें। स्पेसिफिक, मखसूस, मेजरेबल, काबिल पैमाइश, अचीवेबल, हासिल करने के काबिल, मुताल्लिका और मुद्दती हद के साथ। मुख्तसर मुद्दती, दरमियानी और तवील मुद्दती अहदाफ बनाएं। छोटे छोटे हदफ पूरे करके हम खुद एतमादी हासिल करते हैं और बड़े मकासद तक पहुंचना आसान हो जाता है। 3 मुस्बत आदात की तशकील। हैबिट्स, आदात हमारी शख्सियत का अहम जुज़्व हैं। अच्छी आदात जैसे वक्त पर उठना, वर्जिश करना, मुताला करना और मंसूबा बंदी करना हमें बेहतरीन बनाती हैं। आदात तब्दीली का अमल, चीज़ें बार बार करने से बुनती हैं। जब हम किसी अच्छे अमल को मुस्तकिल तौर पर दोहराएं तो वो हमारी फितरत का हिस्सा बन जाता है। बुरे आदात से छुटकारा हासिल करने के लिए सबसे मुअस्सर तरीका यह है कि उनकी जगह कोई मुस्बत आदत डाल दी जाए। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया के फजूल इस्तेमाल की जगह मुताला, रोज़ाना 30 मिनट वॉक करने की आदत डालें। 4 वक्त का नज़्म व नसब। टाइम मैनेजमेंट, वक्त वो कीमती वसीला है जो वापस नहीं आता। हर दिन की मंसूबा बंदी करें, तरजीहात मुकर्रर करें और गैर ज़रूरी मसरूफियात को कम करें। पोमोडोरो जैसी तकनीकें इस्तेमाल करें। नूनगुना 25 मिनट की तवज्जो के बाद 5 मिनट का वक्फा। अहम और फौरी कामों को पहले करें और गैर ज़रूरी कामों के लिए नहीं कहना सीखिए। मुनज़्ज़म दिन आपको ज़हनी सुकून और पैदावारियत दोनों देता है। 5 तालीम व मुताला। लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, खुद को बेहतर बनाने का एक मजबूत रास्ता इल्म हासिल करना है। रोज़ाना मुताला का मामूल बनाएं, नए कोर्सेज करें, ऑनलाइन लेक्चर्स देखें और किताबों से रहनुमाई हासिल करें। एक मखसूस मजमून हुनर में महारत हासिल करने के लिए मुस्तकिल मुताला और प्रैक्टिस ज़रूरी है। याद रखें कि तालीम सिर्फ रस्मी डिग्री तक महदूद नहीं, अमली तजर्बा, मुबाहसे और मसला हल करने की सलाहियत भी अहम है। 6 जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती। फिजिकल हेल्थ, सेहत सबसे बड़ी दौलत है। मुनासिब नींद, मुतवाज़िन ग़िज़ा और बाकायदा वर्जिश खुद को बेहतर बनाने के लिए लाजमी है। रोज़ाना कम अज़ कम 7-8 घंटे की नींद लें। सब्जियां, फल और प्रोटीन अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं और हफ्ते में कम अज़ कम 3 बार वर्जिश करें। ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत बाहम मुंसलिक है। जब जिस्म तंदुरुस्त होता है तो दिमाग बेहतर कारकर्दगी दिखाता है। 7 ज़हनी और जज्बाती मजबूती। मेंटल एंड इमोशनल रेजिलियंस, ज़िंदगी में मुश्किलात आए और सुकून रह न सके, असासात को कबूल करें मगर उनके गुलाम ना बने। मुराकबा, गहरी सांस की मशक़ें और मुस्बत गुफ्तगू जज्बाती मजबूती बढ़ाने में मदद देती हैं। अपने आप से मेहरबान रहें और किसी भी नाकामी को सीखने का जरिया समझी, बजाय इसके कि वो आपको शिकस्त दे। 8 मुस्बत सोच और खुद एतमादी।
पॉजिटिव थिंकिंग मुस्बत सोच न सिर्फ आपके रवैये को बदल देती है बल्कि आपके मुमकिनात को भी बढ़ाती है। रोजाना मुस्बत शाउर एफर्मेशंस करें, कामयाबियों को नोट करें और अपनी कमजोरियों को बेहतरी का मौका समझें। खुद एतमादी बढ़ाने के लिए छोटे अहदाफ तय करें और उन्हें पूरा कर दूसरों के मुस्बत फीडबैक को कबूल करें और अपने आप को इसके मुताबिक बेहतर बनाने की कोशिश करें। नौ ताल्लुकात और मुआशरती सलाहियत रिलेशनशिप सोशल स्किल्स इंसान मुआशरती मखलूक है। अच्छे ताल्लुकात जिंदगी को खुशगवार बनाते आओगे। उसरोहे की इज्जत करें, सुनने की सलाहियत को बेहतर बनाएं और ईमानदारी से बात करें। नेटवर्किंग और मुस्बत सोशल सर्किल न बनाएं जो आपकी तरक्की में मदद दे सके। अपने करीब वालों के साथ वक्त गुजारें और गैर ज़रूरी रंजिशों को जल्द हल करें। नज़्म नसक फाइनेंशियल की माली इस्तेहकाम भी खुद को बेहतर बनाने का हिस्सा ही बुजुर्ग बनाएं। गैर ज़रूरी खर्चे कम करें और बचत की आदत डालें। छोटी सरमायाकारी पर गौर करें और मालियाती तालीम हासिल करें ताकि आप अपनी आमदनी में इस्तेहकाम ला सके। माली दबाव कम होने से आप ज़ाती तरक्की पर बेहतर तवज्जो दे सकते हैं। 11 मनसूबा बंदी और अमल प्लानिंग एक्सिक्यूशन सिर्फ मनसूबा बनाना काफ़ी नहीं, अमल करना ज़रूरी है। मनसूबा को छोटे हिस्सों में तकसीम करें, मरहलावार अहदाफ बनाएं और रोज़ाना की बुनियाद पर पेशरफ्त का जायजा ले। रुकावट आए तो लचक दिखाएं मगर हदफ से भटकें नहीं। प्लान एक्शन रिव्यू का चक्कर बरकरार रखें। 12 वक्त के साथ खुद की निगरानी फीडबैक अपनी पेशरफ्त का रिकॉर्ड रखें। हर हफ्ते या महीने में अपने अहदाफ का जायजा लें। खुद से पूछें क्या मैंने वो किया जो अपने लिए मुकर्रर किया था, कहाँ कमी रही। दोस्तों आ मुर्शिद से फीडबैक लिफ्टअप को ज़ाती हमला मत समझी, इसे बेहतरी का जरिया समझी। तेरा इस्तिकामत और सब्र परसवीरेंस पेशेंस खुद को बेहतर बनाना एक रात का काम नहीं, मुस्तकिल मिजाजी और सब्र इस रास्ते के सुतून आओ। जब मुश्किलात आएं तो याद रखें कि हर कामयाब शख्स ने मेहनत आजमाइश और सब्र से रास्ता बनाया है। छूटी कामयाबियों को तस्लीम करें और नाकामियों को सीखने का मौका समझी। 14 अखलाक और किरदार साजी करेक्टर एथिक्स अच्छा किरदार और मजबूत इखलाकी बुनियाद आपके फैसलों में रहनुमाई करती है। ईमानदार दियानत मरोत और इंसाफ जैसे उसूल अपना। जब आप इखलाकी तौर पर मजबूत होते हैं तो आपके ताल्लुकात, पेशा वराना जिंदगी और खुद एतमादी पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। 15 खुलूस नियत और रूहानियत सिंसियरिटी स्पिरिचुअलिटी बेहतरी का एक पहलू इंसान की रूहानी तरक्की भी है। खुलूस नियत से काम करें। शुक्रगुजारी की आदत डालें और अपने अंदरूनी सुकून की तलाश कर मजहब और रूहानी मशकें जैसे नमाज, मुराकबा आ कलिमातन शुक्र अंदरूनी तस्कीन देती हैं और जिंदगी के मकसद को वाज़े करती हैं। मिसाली रोज़ाना मामूल सैंपल डेली रूटीन। एक सुबह जल्दी उठी और हल्की वर्जिश करें। 2-10 मिनट मुराकबा आ खामोशी का वक्त निकाली। 3 दिन की तरजीहात लिखी और सबसे अहम काम को पहले करें। 4 मुताला आ सकल डेवलपमेंट के लिए कम अज कम 60 मिनट रखें। 5 वक्फा लें और सेहतमंद ग़िज़ा के शाम को मुख्तसर जायज़ा लें। क्या हासिल किया और क्या बेहतरी दरकार है। इजाफी मशक़ें और मिली सरगर्मियाँ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज। एक खुद तशख़ीसी सवालात का शीट तैयार करें। मेरी सबसे बड़ी 3 खूबियाँ क्या हैं, मेरी सबसे बड़ी 3 कमज़ोरियाँ क्या है, मैं अपनी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ बदलना चाहती हूँ, कौन सी आदतें मुझे मेरी मंजिल से दूर कर रही हैं। अगर आज मुझे मालूम हो कि मैं नाकाम नहीं हो सकता तो मैं क्या करूँगा। इन सवालात के जवाब लिखने से आपके ख़यालात वाज़े होंगे और तब्दीली का रास्ता सामने आएगा। 2 रोज़न ऊंचा जर्नल लिखने की आदत। रोज़ाना 10 से 20 मिनट रोज़नामचा अल्कियास में आप अपने दिन की कामयाबियाँ, मुश्किलात, जज्बात और आइंदा के मंसूबे लिख सकते। आओ वक्त के साथ जब आप अपने रोज़नामचे को पढ़ेंगे तो आपकी तरक्की वाज़े हो जाएगी और आपको अपनी गलतियों से सबक मिलेगा। 30 दिन का चैलेंज। किसी एक आदत को अपनाने या तर्क करने के लिए खुद को 30 दिन का चैलेंज दें। हर दिन इस आदत पर अमल करें और आखिर में अपने नताइज का जायजा लें। इस तरीके से आदत मजबूत हो जाती है और आपकी खुद एतमादी में इजाफा होता है। 4 हुनर का तयन और अमली प्लान। वो हुनर लिखें जो आप सीखना चाहते हैं। इसके लिए एक 3 माह 6 माह का मंसूबा बनाएं। ऑनलाइन कोर्सेज, किताबें या कोचिंग की मदद लें और हर हफ्ते इस हुनर पर मखसूस वक्त लगा परकट्स के लिए हकीकी प्रोजेक्ट्स तलाश करें ताकि आपका सकनल अमली तौर पर भी मजबूत हो। 5 फीडबैक लूप बनाएं।
किसी काबिल भरोसा दोस्त उस्ताद आ मुर्शिद से बाकायदगी से फीडबैक लें। फीडबैक ना सिर्फ आपको खामियों का पता देती है बल्कि आपको अपने अच्छे पहलुओं पर भी रोशनी डालती है। डबका के बाद एक्शन प्लान बनाएं कि आप कौन सी तब्दीली करें। ज्ञान रुकावटें और उनके हल, कॉमन ऑब्स्टिकल सॉल्यूशंस। एक बहानासाजी प्रोक्रेस्टिनेशन हल, काम को छोटे हिस्सों में तकसीम करें। टाइमर इस्तेमाल करें और सबसे मुश्किल काम को सुबह के वक्त पहले करें जब तवानाई ज्यादा हो। दो खौफ नाकामी, फियर ऑफ फेलियर। नाकामी को सीखने का हिस्सा समझें। हर नाकामी के बाद एक नोट लिखें कि आपने क्या सीखा और अगली बार क्या मुख्तलिफ करेंगे। 3 गैर हौसला अफजा माहौल, इंस्पिरेटिव एनवायरनमेंट। माहौल में तब्दीली लाने की कोशिश कर मुस्बत लोगों के साथ वक्त गुजारी। वर्चुअल सपोर्ट ग्रुप्स में शामिल हों। 4 अदम इस्तिकामत, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। आदात को ट्रैक करें, रोजाना छोटे अहदाफ मुकर्रर करें और खुद को छोटे इनामात दें। आप अहदाफ पे वरे करें। 5 खुद तनकीदी सोच, नेगेटिव हल। अपनी सोच का मुशाहिदा करें, मनफी ख्यालात को मुस्बत मुतबादलत से बदलें। और चाउ एफर्मेशन का रोजाना इस्तेमाल करा। मुफस्सल 30 दिन का मंसूबा, डिटेल 30 डे प्लान। दिन 1 3 खुद शनासी और मकसद बंदी। अपने बुनियादी मकासद लिखें और स्मार्ट अहदाफ तय करें। दिन 4 7 सुबह की आदत बनाएं। जल्दी उठना 10 मिनट मुराकबा, हल्की वर्जिश। दिन 8 14 मुताला और हुनर सीखना। रोजाना कम अज कम 45 मिनट मुताला कोर्स। दिन 15 20 सेहत और ग़िज़ा पर तवज्जो। नींद के औकात मुकर्रर करें और मुतवाज़िन ग़िज़ा इख्तियार करें। दिन 21 25 ताल्लुकात और नेटवर्किंग। 2 नए मुस्बत रवाबित बनाएं। रोजाना कम अज कम एक शख्स के साथ खुलूस से बात करें। दिन 26 20 जायजा और अगला मरहला। पूरे माह का जायजा लें, कामयाबियां नोट करें और अगले 3 माह का मंसूबा बनाएं। आदत ट्रैकिंग शीट। हैबिट ट्रैकिंग आदत ट्रैक करने के लिए एक सादा शीट बनाएं जिसमें तारीख के साथ अपने दिन भर में कौन कौन सी आदत पूरी की उनके लिए हाँ/ना। आज चेक बॉक्स रखें। इस शीट को हर रात भर देखें ताकि आपको मालूम हो कि कहाँ आप मुस्तहकम हैं और कहाँ आपको तवज्जो दरकार है। ज़ाती कहानी के शेयर, पर्सनल स्टडी इलास्ट्रेटिव। फर्ज करें अली एक तालिब इल्म है जिसे सुबह जल्दी उठने में मुश्किल होती थी। उसने फैसला किया कि वो 30 दिन में ये आदत अपनाएगा। पहली दिन वो सिर्फ 15 मिनट जल्दी उठने में कामयाब हुआ मगर खुद को सरजनिश नहीं किया। हर रोज इसने 5 मिनट ज्यादा जल्दी उठने की कोशिश की। 10 दिन बाद इसकी नींद का मेयार बेहतर हुआ। पढ़ाई के लिए सुबह के औकात में मिला और उसकी कारकर्दगी में वाज़े बेहतरीन इजाफा हुआ। ये छोटा सा किस्सा साबित करता है कि मुस्तकिल कोशिश और सब्र बड़े नताइज देती है। रहनुमा उसूल, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। एक छोटे कदम बड़े सफर की बुनियाद होते हैं। अपनी तवक्कुआत हकीकत पसंदाना रखें। 2 हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करें। जिंदगी सीखने का अमल है। 3 खुद से मवाजना कम करें। दूसरों के साथ मुकाबला सिर्फ तब करें जब वो आपको बेहतर बनाने में मदद दे। 4 कामयाबियों का जश्न मनाएं हता कि छूटी कामयाबियों का भी। 5 शुक्रगुजारी की आदत डालें। रोजाना 3 चीजें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। क्या अकाउंटेबल पार्टनर। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर किसी दोस्त या साथी के साथ अपने अहदाफ शेयर करें। जब किसी के सामने आपने वादा किया हो तो इस पर अमल करने का इम्कान ज्यादा है। होता है हफ्तावार मुलाकात या मैसेज के जरिए अपने अहदाफ का जायजा। किताब और वसाइल, बुक्स, रिसोर्सेज, सजेस्टेड टॉपिक्स। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो खुद शनासी आदत, वक्त के इंतज़ाम और तालीमी महारतों पर किताबें पढ़ें। मुख्तलिफ ज़ुबानों में दस्तयाब रहनुमाई किताबें और ऑनलाइन कोर्सेज आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। चेकलिस्ट, क्विक चेकलिस्ट। 1 आज मैं कौन सा छोटा कदम उठाऊंगा। 2 आज मैं किस आदत पर तवज्जो दूंगा। 3 आज मैं कौन सी किताब या मज़मून पढ़ूंगा। 4 आज मैं किससे फीडबैक लूंगा। 5 आज मैं अपनी सेहत के लिए किया करूंगा। हतमी अल्फाज। खुद को बेहतर बनाना एक तोहफा है जो आप खुद अपने आप को दे सकते हैं। हर छोटा कदम, हर मुस्बत आदत और हर सीखा हुआ सबक आपको आपकी बेहतरीन सूरत की तरफ ले जाता है। हिम्मत ना हारें, अपने आप पर भरोसा रखें और हर दिन एक नई शुरुआत समझकर आगे बढ़ें। के इरादों को मजबूत करें और आपको कामयाबी अता फरमाएं।